Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Diva Solana Sabutri from class 3A. Korupsi bukan sekadar kejahatan, ia adalah pengkhianatan terhadap harapan jutaan rakyat. Corruption is not merely a crime. This betrayal of the hope, the million of the people. Dari Amerika, Brasil, Malaysia, hingga Indonesia. From US, Brazil, Malaysia to Indonesia. Dari gedung parlemen hingga ruang rapat korporasi, dari negara maju hingga negeri berkembang, korupsi merajalela. From parliament building to corporate room, from developed country to developing nation, corruption is rampant. Dalam video ini, Cakrif Channel mengungkap 7 kasus korupsi paling besar dan paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia. In this video, Channel Cakrifin reveal the 7 biggest and most horrific corruption case have even occurred in the world. Dan ya, salah satunya berasal dari tanah kita sendiri. And yes, one for them comes from our country. Nomor 7, Siemens, Jerman. Number 7, Germany Siemens. Siemens, nama besar dari Jerman, perusahaan teknologi yang dikenal dengan inovasi, rekayasa, dan reputasi global. Siemens, a big name from Germany, a technology company known for innovation, engineering, and global reputation. Tapi di balik gemerlap pencapaian itu, tersembunyi skandal korupsi yang mengguncang dunia. But behind glitter achievement lay a cases corruption that shock the world. Selama lebih dari 1 dekade, Siemens menjalankan sistem suap yang terorganisir. One for them decade, Siemens run organized bribery system. Mereka menyuap pejabat di lebih dari selusin negara, termasuk Meksiko, Venezuela, Bangladesh, Yunani, dan Israel, demi memenangkan kontrak besar. They bribe official more dozen countries, including Mexico, New Zealand, Bangladesh, Yunani, and Israel, in order to win the large contract. Jaringan telekomunikasi, proyek transportasi, pembangkit listrik, peralatan medis. Telecommunication networking, transportation project, power plant, and medical equipment. Modusnya, dana gelap disimpan di rekening rahasia, uang tunai dikirim lewat koper. The modus operandi, deposit illicit fund into secret account and send via cash suitcase. Antara digunakan untuk menyamarkan transaksi. Intermediate used to disguise transaction. Semua demi satu tujuan, All for one purpose. mengamankan proyek bernilai miliaran dolar dan menghindari regulasi yang ketat. To secure $1 billion project and evade strict regulation. Tahun 2008, semuanya terbongkar. In 2008, everything was exposed. Investigasi gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat mengungkap bahwa Siemens telah membayar suap sebesar 1,4 miliar dolar. A joint investigation by Germany and US revealed that Siemens paid amounting $1.4 billion. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini pelanggaran hukum internasional.
This not a breach ethical. This violation international law. Siemens akhirnya mengakui perbuatannya. Siemens finally admitted its action. Mereka dijatuhi denda sebesar 1,6 miliar dolar oleh otoritas Jerman dan AS, salah satu denda korporasi terbesar dalam sejarah. They fined $1.6 billion by Germany and US authorities, one for the largest corporate fine in history. Namun, mereka berhasil menghindari hukuman pidana langsung dan tetap mempertahankan status sebagai kontraktor resmi pemerintah AS. However, they managed to avoid immediate criminal punishment and resigned their status official contractor of the U.S. Government. Tapi luka kepercayaan publik tak ternilai. But damage to public trust was irreparable. Skandal ini menunjukkan bahwa bahkan perusahaan paling bergengsi pun bisa terjerumus dalam korupsi sistemik. This scandal showed that even the most prestigious companies fall prey to systematic corruption. Bahwa keserakahan bisa menyusup ke dalam sistem dan merusak fondasi integritas global. That great can infiltrate the system and undermine foundation of the global integrity. Siemens bukan hanya cerita tentang uang. Siemens not just a story about the money. Ini adalah peringatan bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja. This warning that corruption happen anywhere. Bahkan di jantung industri teknologi dunia. At heart of the global technology industry, the world. Nomor 6. BLBI Indonesia. Number 6. BLBI Indonesia. Tahun 1998, Indonesia berdarah. 1998 years, Indonesia was blonding. Krisis moneter menghantam tanpa ampun. The monetary crisis struck without mercy. Rupiah terjun bebas. The rupiah is plumb. Bank-bank swasta kolaps, dan rakyat hanya bisa menonton dari balik kaca, berharap uang mereka tak lenyap. Private bank collapse and the people just wish to behind the glass and hoping the money would not disappear. Untuk menyelamatkan sistem perbankan, pemerintah menggelontorkan dana talangan sebesar 147,7 triliun rupiah melalui skema bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). The safe and banking system, the government plan 1.47.7 trillion rupiah bailout fund track BLBI. Tujuannya mulia, mencegah kehancuran ekonomi total. The noble goals to present total economic collapse. Tapi niat baik berubah menjadi ladang kejahatan. But good intention turned into a file of crime. Audit Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap fakta mencengangkan. And the financial audit agency revealed shocking facts. Dari 147 triliun rupiah yang disalurkan,
138 triliun rupiah dinyatakan merugikan negara. From 147.7 rupiah that December to 138 trillion declared have caused loss to the state. Dana itu tidak digunakan untuk menyelamatkan bank. The fund not use safe bank. Sebaliknya, ia mengalir ke rekening pribadi, perusahaan fiktif, dan proyek-proyek gelap. But instead they fluid into a personal account, fictive companies and shady project. Beberapa konglomerat besar menerima dana jumbo. Several large conglomerate raises had amount to fund. Tapi alih-alih mengembalikan, mereka justru mendapat surat keterangan lunas SKL, dokumen sakti yang membebaskan mereka dari kewajiban hukum. But inside Dan lebih tragis, of returning of the money, they receive SKL, powerful document, exempt them from paying back the fund. lagi, sebagian pelaku kabur ke luar negeri. Even more tragically, some of perpetrators file abroad. Ada yang menetap di Singapura, hidup nyaman, sementara rakyat masih menanggung hutangnya. Some sit in Singapore and live comfortably, and while the people still to burden of the debt.